FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Liberty. Ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod Silongos. Kunisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit, gikan sa utlanan niini sa barangay Eastern Poblasyon, mudagan pa og kapin sa 4 na kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa barangay Proteksyon ingon man sa barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa barangay Proteksyon ug sa barangay Tihiro. Og sa maong mga katuigan, mausap ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamas-tamason nga makamot sa mga banyagang hapon. Gihinganlan kining maong barangay og Barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matod pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay og gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangan nga Liberty kun kagawasan. Ang Barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugun, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan, og ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkob, sityo Kogon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa Hilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabagaan sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa diki nga maoy nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa tinguan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulacci. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lumlupyo, nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos niadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materyales nga giingon nga gidapat sa simbahan Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang parang Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Ilongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material o giingon man prestisyoso o nindot usab kini nga tan-awon.
Gimando ni Padre Leonardo Siles Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Ilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Ilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon, wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta dito. O sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan, ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Gwardiya Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya dito og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa. Gikan dito, gikinahanglan kini nga hakuton o gibiyahe gamit ang balsa padong sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan, ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod ug asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit, wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayrang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng ginubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron, malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor, nahimugso niya tong Disyembre 28, 1893, dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente, og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan, mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang nagpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika og muduma sa lungsod og mao ang bugtong babay nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad, si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos.
Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod Silongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod Silongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod Silongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod Silongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto na subay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod Silongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod Silongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod Silongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapo og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon o kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod Silongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. O gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinukli og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod Silongos ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod Silongos sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898 nahimuan og kalsada gikan sa lungsod Silongos paingon sa gitawag nila kaniadto og Bag-ong Lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy og mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa Bag-ong Lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ng Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay
Niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apat pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa mapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pagabot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa
Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga-barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious.
Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dan alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga anaa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahe ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras
Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubutan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Your friendly bank. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dat alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist
ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tabalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahi ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tama malit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tama malit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank Amilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interes. Rural Bank Amilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kabubudan. Rural Bank Amilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 milyon ka pesos. Rural Bank Amilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Amilongos Incorporated. Your friendly bank. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.
Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 9:59. Hilungos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, Mga igala, kumusta og maadtong good morning na pod, Hilongos! kung kanimo na higugma mag-usa, ako ko wala. Welcome sa lain o sa pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Pinalangga ko na lungsod. Sangan sa ginibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong mapinanggaon, manggihon-honaon nga pangabaga sa sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, Palayo kini nyo boss kalagad kanginan. pagtumas Ang itong amigo nga way paglupan. Ang sana itong amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio. Makigdoyo ko'y pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. ko kumusta na Kabuntagon, kay igsuunan kong Hilongos noon, ining adlaw mga higala nga Webis. Adlaw Webis, ay adlaw na pos mga ligoy. ko Hilongos, Adlaw Webis, adlaw na pos mga ligoy. ikaw mahal kong Hilongos, ikaw ang Pizza 4 na mga gala sa buwan sa Setyembre tuig 2025. Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaut ko nga anak mo kadon diha sa Kapiskay, kadasig ibang kamaya. Inito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo karong buntaga diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga gikahimutangan? Okay ra mo? Okay ra mo diha? Ha? Wa maglain inyong tiyan? Ang putong sa usapay nakaon gapon adlaw nga naglain mo ang tiyan? Ha? Wa ko plano untang mo tambong karon ba? Oh. Kay purbida paita mo ri ang usa lagi sa mga kanabang balatian mga gala nga di gito na ako kaganahan. Ngano man purbida no? Maabutan uroy ka diha, maatlan uroy ka diha dan. Oh. Na. Kada kong dimungkog ka no? Tunggara makating, anak ka sa devil. Nga kana ra ba sinong butanga kadto no? Bisan mag-unsay imong mga nakabot mga galas imong kinabuhi. Bisan mag-unsay imong titulo sa kinabuhi. Purbida mawagtang ang tanan, oy gumikan lamang ni anang mao sa laon. Ha?
Lupig pa'y kuhanin mo, nakamasakir ako sa barangay. Ha? Ita daw. Ada na ito ibang tumar nga mga tambal, kablitas. Og di ni mo, kuan, lurang, di ni mo hunong. Imnan kung mga toding brake fluid. Oh. Nga naman, anong brake fluid mo natin? Maghikog ka? Hindi, oy! Ha? Sigurado ka doon lang mo hunong na. Hunong ka ng dump truck nga, graba mga higala mo'y karga. Tingog ata, kinipakang tubig ra. Hunong ka ng dump truck. Lala, ay, good morning, Nay. Manang, Ma'am Narcisa Nursing Mintiparan. Ano yung original sa names nga multi ka ba? Names. Narcisa Minti is ang mga anak. Good morning na, Boss Edmond Pedel. Boss Ninyo Antolihaw sa Stone Grill sa Lungsod Bangay Galas Bato. Good morning sa Stone Grill. Lamiar mas mga seafood sa Stone Grill. Oy. Ano pa lang itong stone kan? Sigurado doon, di ka kahilisan. Sigurado, stone mo kan, di ka kahilisan. Di mo ka kahilisan, usahay ka na mga igalag mga kinhason imong kanon, kinhason, kinilaw, o uban pa nga mga seafoods nga gahi mahilison. Usahay gani, di ka kahilisan. Kana kahang bato imong kanon. Agaw, oy. Aray! Apa si Raja? Jillian Onipa, maadto, good morning dia. Ronnie Malayan, good morning watching from Taguig. Amancio Lopranco, good morning Dol. Mingaw man ko nimo Dol. Haigod. Haigod. Dapat ba lang nagsunod po na ito karon si Kuya Jade Attorney, Kuya JT Benz. Attorney na ha? Usan na raman sa mga kuan, kinini ang banggiitan ni researcher sa history sa Dakbayan sa Sugbo. Ha? Si Attorney Kuya JT Benz, ang atong amigong cowboy sa kilid-kilid. Nala. Oy, tuod karong buntaga mga igala. Gahapon pa sa hapon ang nakitaan sa ato bang katuba atong balik-balik sige nga kalsada bitaw, bahin bitaw sa kalsada diya sa highway, diya sa eskina sa Kalye San Juan o sa unahan gamay sa Emerald. Atong pagagpakan mga igala ang kontraktor. Wala ko makaila sa 15 kontraktor nini. Pero atong pagagpakan kay na bulit na mga igala siminto, natamunan ra yun, na siminto ra yun. O nga, narapon mga igala, kinini ang reflector, karabang, kuan bitaw, kun may nga tingali ana, no? Karang, ialibas dan. Nanapoy reflector, isa ko suga, pero, masilakan mga igala sa imong headlight, why problema, no? Nindot. Salamat kayo. At least mga igala, maka matikod na ta ba, no? Dito na mga igala, masyats kabo. Again, abiso nga to sa mga motorista, dili sa to sa lungsod Silongos, pag hinay lagi in town kamo, sa inyong pagmaniho, anang masutiran, labi na sa panahon sa rush hour. Kanang tingpamuhi mga higalas trabaho o tingtambong sa iyong buntag sa trabaho, kana maghinay ta kay pwede naghana sa masakyanan o nya apiki atong mga kadalanan karong mga higayuna. Kaghapon diri sa Salog Bridge. Salog Bridge. Kaklaro, wa man koy seminar pod lagi oy. Natural, hinay kabalagan kay daghan mamasakyanan, naglumbay mamasakyanan. So hinay ka, diha ka to. Gusto tayo itong awardan tingali sa munisipyo? Ha? Di sa liot-ot gusto sa overtake.
Oh, ni overtake ito siya. Ari na mga gala sa bikas lane sa Dinas tulay mismo. Purbida, no? Anak ka to di mo makita ba nga ang pagka-Y seminar nga driver nga naman ang kanang tunga nga bahin sa tulay ang nabadlis diha mga higala nga linya duha na ka linya nga color yellow or orange bakana o basta inanay yellow. Oh. Duha ka linya nga badlis nga yellow. Unsa may pasabot ka na? Now, sahong na ibawaan, na imposible ka sa mahimo, masansob ko ini, kaya nakakorek ko ini pag-examine. Oh, muna yung gitawag mga double solid line. Double solid line. Unsa may ipasabot niya ng double solid line? Ang ipasabot niya na absolutely no overtaking. Hilungos atong lungsod. Absolutely no overtaking. Kaya nga naman, kanang double solid line, imo nang isipon nga concrete barrier. Wala mang ibutang dihag, wala mang butang siminto, no? Wala mang butang barrier. Apan mao na mga igala nga double solid line kana kay isipon nimo na nga concrete barrier og absolutely no overtaking. Mao na ipasabot anang mga badlis atong kalsada. Wa mo lagi seminar gud lagi no. Aray! Unsa bitaw mo kamang na? Oh, dadsog agaray. Aray! Pastilan. Agaho magud ini ba? Okay ra tag si Zaray madisgrasya? Saho oro ninjo. Pero agaho ba og magkarambula hinoon? Ha? Magkarambula hinon na kay daghan man ang mga sakyanan nga nagsunod. Oh. Mura ko tag nagprosesyon, nagsinunanay. Unya, og dunay ma-highball yung usa, posible mga galang mo resulta sa mas dako na noon nga kadaot kay posible man jud nga mo resulta sa pagkarambula sa mga sakyanan. Oh. Kay dot-dot man kayo, sunsun man. Oh. Mao lagi na atong likayan. No? Moingan mo diha, stricto po kadto ka na, Jib. Ha, mura kadto ka taga LTO. Aray! Stricto din ang mamagiingon alas lagda. Ha? Mamagiingon sa lagda, ina taga LTO. Ay, stricto ra kadto mo. Mao man ay lagda. Di man na ahong lagda in town, oroy. Ha? Sa LTO man na. Ha? Kay ang kanang mga lagda gud gihimo na mga igala gipatuman kana dili man na sa ingon nga aron paghasol nato aron nga ha makatawag taga LTO tan-aw na tong maglinya ta mga Zoom. Dili oy. Gituyo kana pagbutang gi-in place kana mga igalang mga lagda sa dagat sa Biko aron nga hapsay ang atong pagmaneho atong pagbiyahe. Malikayan ang disgrasya. Malikayan ang disgrasya. Ganang lagi kita badlongon ta mga gala pastila rin matandog itong pagkalaki. Ha? Aray! Matandog atong pagkalaki. Pastilan. Wa man ay laing toyo og tumong. Kundili ang kaayuhan ra gyud nato. Nothing more, nothing less. Suma, makasapi bago tag LTO mga galang mutuman taglagda di man. Ha? Makasapi pagod sila dili. Mas makasapi pa mga igalang ospital og di ka mutuman nga naman adtong jud landing. Oh, og kuan pa, magkalisod-lisod pa mga igalada. Magmuskitiro ka nga na sa amin. Oh. Kita ba og dunay mga balaod mga igala ginagmay ra maguding sa lagdas na Piko, ha? Pero lagi mo lagi nang giingon ninyo nga di na lang na mabalik o mapangos na ta. Ha? Dili na nato mabalik o mapangos na ta. Sakit ra ba ng pangus? Tunggara makating, anak ka sa Sakit devil. ng pangus, oy! Worst case scenario, mabugtuan kasi mong kinabuhi. Suma, pila na mga galag ka mga kinabuhi ang nabuhis na sa eskina sa Shell. Oh. Kay ang nagamong-among ini kining mga higalay mga seminar. Kining mga estudyante nga magdadrive og motor nga
way alamang sa lagda mga ilas dagas sabi ko. Pastilan. Mga mo stricto kato ka na si stricto din ang mga mag-iingon gisita sa balaod. Ang taong mutuman sa balaod stricto. Aray! Undo sa bawa mo ko laing tumong ining atong pag kinibang kinahanglan tang mutuman sa balaod kay para malaginin nato laging tanan. Ang gawas tingali ganahan plano mo maghikog mo da. Ha? Hala, sige, hala. So much for the nonsense nga pangasaba. Oh. O niya, ang lain po rin ito mga higala nga kini ang trabaho karon ang tulay mga higala sa ang karaang tulay sa puntod gibungkag naman. Oh, ay padayon karon trabaho o niya ang mga taga puntod mulibot dito sa kuan sa kini ang SRP South Road Puntod. SRP. Ato na gawas biwok. Oh. Nahala. Alas 10 by 15 na mga igalas kabuntagon. Uy, naminaw ng amigong Afrikano. Ang amigong pariner. Namingaw ng amigong pariner. Ang dako-dako sa mga gagmay. Ang amigo ng pariner, hagi ka nag-Afrika. Jim Bamix Casinilio. Oh, Jim Bamix Casinilio. Ang dako-dako sa mga gagmay. Nahala. Samtang sa lain nga bahin, purbida no, diha ni kagahapon mga adlaw ato ni kalabay ni adlaw tuod gi kuan si nagmotorcade para ni Dado. Diosdado Gomaned Lamberti the Fourth alang sa iya mga higalang paghatag uno kong garbo sa ato sa lungsod Silongos sa iyang pagka daog sa katulong nga dapit sa International Hong Kong International Mathematical Olympiad. Oh, dito sa Hong Kong. Purbida no, napakadoy. Di kita bawa lagi sa tilingban ka ng mga masinahon nga tao ba no? Ha? Astilan. Kadako ng garbo ni Ana. Galing lagi kay na ang kuan naman lagi ang pagkasina man mga mo naghari sa tong kalawasan. Oh. Imbes nga mo pagakpak ta, musaway hinoonta. Ha? Motulisok pa ta, murag kinsang brighta. Abot sa tong panahon, nakaabot buguta na mga higalag mga ingon ana nga mga kinini ang contest magtungod sa mathematics. Ha? Kaabot mo? Kasi nga itong nanaway gani. Saka itong dugo na mga anak klasis tao. Ha? Regardless of unsa mga igala imong kapasidad, pero mangkuta sa katungod mga igala sa magsaway nga kanang para kanara. Masarabag na kuan. Dili oy, kadako na lang mga igala. Kana kay gayon ang motorcade. Kadako na nang garbo nga nahatag sa to sa lungsod Silongos. Ha? Kadako na nang garbo. Stilan po do. Diro mo lagi na kay wa. Di man kita mga galamay hinsalida. Sa wire ato. Hindi na lamang kay sakat ang dugo. Alas 10:18 na mga galas kabuntagon. Oy, by the way, ang kuan tuod mga gala ang Villa Flores Clinic. Oh, alang ni sa mga gusto nga magpa-konsulta, ang Villa Flores Clinic modawat na mga igala og
libreng konsulta. Hilungos atong lungsod. Libre nga konsulta. Alang tiwasag paminaw ha, tiwasag paminaw. Libre nga konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Hilungos atong lungsod. Libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Pagdala mo sa inyong mga PhilHealth ID o mupahimos mo ni ining libreng konsulta sa bisan unsa nga sakit, no? Diya sa Villa Flores Clinic. Mao man gi sulti nako ni kuan ni Dr. Bebibik Ong ang medical director mahigala sa Villa Flores Clinic nga usa na sila sa pipila lamang ka mga klinika sa tibuok Pilipinas, pila lamang ni kabuok ang accredited mga higala sa libreng konsulta yakap program. Yakap program sa PhilHealth. Wa kay bayro nun, napagani tambal ni pakapin, no? Nga libre pod. Sa yakap program ni sa PhilHealth. Ang inyong bugtong himuon, muadto ra mo dito, unya magdamo sa inyong PhilHealth ID. O wa pa mo yung PhilHealth ID, adto alin to nang atong rural health unit diri atbang simbahan. Ato dito pangado mo dito og kuan mo mutana mo og nabag taga PhilHealth aron nga mahimuan mo ID kay practically kitang tanan mga igala mga Pilipino membro naman ta automatic sa PhilHealth. Wa pa kay ID adto dito, no? Aron nga makakuha kay ID o makapahimos ka sa libreng konsulta sa Yaka program mga igala sa PhilHealth diya sa Villa Flores Clinic. Kanindot naman ni Ana. Kanindot ni Ana, no? Nga kuan kini nga mga kalambuan ni sa ato mga igala sa lungsod Silongos kaysa naman muadto ta mga igala mga albularyo. Wa pay kasigaruan nga maayo ka ng imong balatian. Sa gasto, ikaw pa ka madakan. Ano man? Anong madakan man ka? Tungod kay naliman ka magurog ingnon ka. Gidaotan man ka. Naibgan kag diwata. Kung saon malinoy. Ang tambal niya na niya. Das ang librito. Yam-yaman ng Latin. Unda mag-ihaw tag baktin. Naliman ka magurog Kato na udili ra paton itom no puti lobos puti lobos itom naraanan duha. Wa ko kita mga galagi order sa kalbularyo nga puntik-puntik nga colors baboy. Udi lobos puti lobos itom. Katong mga nabudzagan. Katong mga naibgan. Jesus marusip maibgan kag diwata pagka na lamang. Liman ka magurog maibgan kag diwata. Katong mga nabudzagan. Pero wa pa kung kita mga nabudzagan ha, kanang giingon bang nabudzagan. Wa pa kita nabudzagan nga kana bitong nagpatakag pangihin sa nabudzagan. Wa pa. Kana hinoong namatid. Nagbunal-bunal sa kiniang kabugangan, nagbunal-bunal mga higala sa kalasangan, kana mo na danay nga giyon nga nabudzagan ay hubag kamot. Pero kanang nangihi, wa ko kitag nabudzagan kay wa mo ingon nga hindako ring aho. Kay og mao mangalan na daghang mangihi dito na bita. Daghang mangihi magilugay pa aron mabudzagan ang ila. Magilugay pa hay mga di ka na bita na mabudzagan way. Ungihipong ko. Kay kasagaran sa giyong nabudzagan katamang hindak ko hindak ko bukton. Hindak ko paa, hindak ko tuhod. Nang hupong tuhod ba hubag. Kana nakasindol kuno sa nagduwa nga anak sa kuan hari-hari sa Encantadia. Pero wa ko kadungog lagi dihin ihian nga hindak ko pug isa kay budzagan. Kasi mo ato tanim mga ining mga albularyo, mga tambalan.
dili sa pagkuan sa mga kini ang binisaya nga pamaagi sa pagtambal. Pero wa man kasi kumo tingali mga higala og aritas mga nagtuon sa medisina. Ha? Nama ko'y mawa na to og musalig ta mga higala sa medisina. Tinuod na ilang ingon nga di na to maexplikar nga mga panghitabo, no? Pero og tanan na pud lamang yung balatian imong isandig mga higalas mga di maexplikar mga hitabo pud bidalain na pud na oy. Lain na pud ang istorya. Lain na pud ang istorya. Kaya musalig ta sa mga nagtuon mga higala sa kalibutan sa medisina. Kaya sino may maka-explicar na to? Oh. O unsa nin hitabo na to sa tumang lawas. Kaysa ato tayo ning mga wag ito tayo mag-eskwela. Nagsag-ora na ng Latin. Na ultimo gani sila wag kasabot usay pasabot anang Latina na. Aray! Ato na to isalig atong kinabuhi dito. Madugay magpitok-pitok na lamang tayo ini. Alaoy! Alas 10:25 na mga igalas kabuntagon. Now, kining ada mga istorya sa di na kong tao nihan, di na kong tao na ni. Karon bang mga panahon na mga igala og maghisgot ta og muhisgot pa lamang ka ba og may tungod og flood control. Ang musantop sa tungod na kawat na pud. Di ba? Kawat na pud. Flood control na pud. Binuang na pud ni. Dili daotan perse ang project mga igala nga flood control. Hilungos atong lungsod. Gibuling-bulingan lamang ni, giuran-uran lamang ni, gigamit lamang ni nga mekanismo sa mga kiriwan ug mga kamot. Ilang pahimuslan mga igala kining maong proyekto nga flood control sa tibuok Pilipinas aron nga sila makasapi. Kining tanan nga mga nakasapi dinhi mga igala wa himuang proyekto. Bisa na lamang magkaikog mga magbutang ang haloblak, wa kadto butang ang haloblak. Basically ang usa ka flood control mga igala dipinsa manggod na. Usa na siya kamatang mangilas dipinsa sa katawhan gikan sa pagbaha. Dinis ato, moingon mo. Wa dinis ato dinasib. Na! Nagka-istorya may Engineer Libby kagabi. Nangutan ako sa mahitungol ining doon na mo tayo flood control nga project din sa ato. Ingon si Engineer Libby, na! Gani, nahumana. Humana. Kay 2022 pa man ang labing awahi mga igala nga natapos nga kuan nga flood control project di sato kanang diha sa may bangkiruhan nga bangkiruhan ba? Unas bangkiruhan gi kuan naman na mga igala butangan naman na dag kanini ang mga semento. Doon na flood control diha, doon na bay dipinsa ang mga tao gikan sa pagsuyla anang bangkiruhan river panahon sa pagbondak sa kusog nga awan o di ba kaha ang magatubang ta mga higalag pagkuso-kuso sa bagyo, at least dili sa ingon nga makuan yun na to ang tanan nga ato mapupungan ang baha, aban at least ma-mitigate or ma-minimize mga higala ang epekto sa gihatod sa katalagman dinis ato. Hilungos atong lungsod. O nya mapasigarbohon ta may galang moingon nga why ghost project dinis ato. Naagyod na mga higala ang tanan nga mga proyekto naa. Sumagod kita man mo na piki kita paglakaw pagbiyahe ka sa mga kalsada ron. Tungod ka na sa proyekto. Dili na mga ghost project. Klaro na nga project galing lang kay mapahid mabun lagi mga igala sangan nga flood control, sangan nga mga infrastructure project. Pero dili na siya per se dautan, dili na siya per se kawat na dajon. Kay atong basihan mga igala ang mga proyekto din sa ato, may tungod flood control, may tungod sa kinini ang drainage.
Nakita man ta. Ha? Klaro man lang tataw na aman in place man na. Wa man na ingon mga higala nga sama dito sa Luzon. Grabiha, grapala sa mga tawhana oy. Ha? Bisag wa matrabaho, hasta pila na katuig gipandingan lamang gyapon. Oh. Mauro na atong ikapasigarbo mga higala sa atong mga leader din sa lungsod Silongos. Nga wa sila in taon matakdi ining kagaw mga higala sa pagpangurakot. Oh. Kay ismo ko bugod mo na og mapagya ba di man na ka kuanan, di man nimo nakapugnan nga kung aduna magaling mo tingkay sa mga record sa gobyerno unya makit-an mga higala uy naaman lagi persika wa man lagi diha. Ghost man lagi na. Pagkadako di ka manglipagong mga higala sa kauwa to mga leader. Ha? Nga og boto naon pila ra gud ning Hilongos. Oh. Napakaslay dagway mga higala ikatubang ngadto sa mga Hilongos noon. Panahon sa ila mga higalang pag libot-libot sa lungsod. Labi na panahon sa kampanya. Napakaslay naong ikatubang. Wa na oy. Ha? O na nga sila mga higala nagtinunong sa ilang trabaho. Amo ingon po mo diaron pila kasud na sip. Pila kasud na sip. Tinuod man po lagi good na. Ha? Hama ko hindi tinuod yun ang tanan. Ha? Ang ato gipanulti din. Usa pa. Wa lagi ko makutlong makakuninso. Ha? Di naman kumudato. Ini naman kasuko. Samot lang di na madugangan akong kagwapo. Ha? Manilaboy naman kasuko. Wa ko makutlong makakuninso. Sadili po na ingon nga pagpaghambog. Ang ato pala ba, klaro-klaro nga istorya. Mahitungod mga higala sa mga gama sa ato mga opisyal din sa lungsod sa Ilongos. Sip-sip nga sip! Aray! Ano? Pati unuhan ini. Now, kini karon kini karon mga higalag investigasyon nga way kag. Anhin na to makita mga higala nga kining mga tawhana depende ra gayud og kinsay magsagubang niining tanan mga higalang kasalanan, kinsay magsagubang niining tanang mga kaso unya kundo naman gani. Oh. O kinsa ning mga tawhanang manglipaghog mga higalag manghupong sa kauwaw at tubangan sa national television kay gibalikas niining mga kawatan mong nagko. Aray! Oh. Isa lagi nakita dili mga higala iyon anak kasinsiro kining mga tawhana sa ilang pag tugkad yun ba? Ha? Pagtugkad yun. Kaya nga naman pa luma-luma mga higalag ingon-ingon kining mga kongresista kanya adto sa dihang si Vice Presidente Sara Duterte pa. Maoy giutingkay ang iya mga higalang mga paagi sa paggastos iyang budget. Giutingkay. Bandira na doon og this is for transparency, accountability, paghatag og husay sa mga tao, kay public funds ka na. Ninduta paminaon, oy. Karon, nga sila na po mga higalay na himutang sa sa spotlights corruption. Sila na po ba na as hot seat. Doon na ka magoy delikadesa nga ikaw pagkatoy mangimbestigar sa mga kasalanan nga posibleng may lambot ka. Ha? Wala ni ilang salida. Hain naman to si Kuan. Katotoang congressman ko. Wa na. Wa na dinis ato. Kagiw na. Sa dihang doon na emosyon mga gala nga gipatugbaw dito sa Tricom.
nga ipatawag mga igala si Saldico. Napakatoy mo babag. Nga, unsa man kuno ida pag representante ni niya, idang pag-representar. Oh. As resource person ba? Or as member ba of the house? Kaklaro lang nila sa member of the house. Naturally, as resource person. Kaya nga naman, siya o siya lamang sa Kongreso ang makahatag o pagpasabot na to nganong naunsa kining mga insersyon. Kay maulagi na ibabilo mga higalas tanang kawat sa panudlanas gobyerno may tungod ining flood control kanang insersyon. Kaya naghimo ana, kini mga kongresista. Sila ra pod. Oh, if we are then for the accountability o transparency mga higala good governance, nganong ato mang tabinan kay ato mang kaalyado. Be? Momento na igiingon mga higala sa kisa pa itong sulti ini, my loyalty to my party ends when my loyalty to my people begins. Hilumos atong lungsod. Kaya ang paramount consideration mga higala mahitungod og loyalty ang mga tao. Ano man, ang mga tao may nagbutang nimo diha, ang mga tao may imong gipanumpaan, ang mga tao may naghatag nimong mandato. O nganong nahimutang ka na imong posisyon? Dili ang imong mga amo nga mga politiko pundag ko. Pero mao lagi ni, ha? Depende ra bang may las colors politika og lahi nga kolor atinod-on. Oh. Pero og sa magbalhibo tapinan. Do you think masulbad ni mga higalang problema ingon ini? Dili. Dili. Ha? Dili. Kaya ang mga kalyado tapinan, ang mga kontra gukuron. In the name mga higala of justice, purbida po no. Lisura po na ng kahimtangan oy. Ang napildi ni ini, klaro? Ang mga tao. Hilumos atong lungsod. Ang mga tao, ang mga magbubuhis, ang katauhang Pilipinhon mo na pildi ini sigurado. Mga tanang ingong kagabon nga, wa na kong paabot. Wa, gusto kong paabot nga doon ay mapriso ini. Wa! Oh. Sa kadaghan mga girls, mga lagda nga ilang gipang lapas. Oh. Gikan mga kaigsuonas DPWH, gikan ining pickup, gikan ining kuwa, gikan ining mga girls kongreso. Hapit every step of the way nga lagda mga igala nga mga istrikto kayo nang gibutang diha ilang gipang lapas ni apay Chis Escudero. Oh, Chis Escudero nganong wa mahinggo ko din Chis Escudero be. Ah, si Chis Escudero usa mga igala sa mga nidawat sa campaign contribution nga gihatag ining usa ka kontraktor panahon sa ipapili niya itong 2022. Oh. Ubos sa balaod sa eleksyon, di ka mga higala mo dawat o campaign funds, donasyon, gikan sa mga tao nga dunay kalambigitan o dunay kontrata sa gobyerno. Hilumos atong lungsod. Kining mga kontraktura nga taga Sorsogon, daghan mga higala sa ilang mga project sa Sorsogon. Oh. Mga flood control gyapon. Oh, nagkadaya mga infrastructure project nga para sa gobyerno. Nakig-transaksyon sila sa gobyerno. Pero nihatag sila mga higala og dakong kantidad ngadto sa usa ka politiko. On the records will show bisan pag unsaon naging ingon nila mga kaigsuonan nga wa na pabore, wa na kuanin, wa na hatagi og kuan, kini ang pabor sa iyang pagbidding. Pero ang record mga ilang napakita, ang labing dako nga bahin sa tanang mga proyekto sa Sorsogon napunta ining maong kontraktor. Hilumos atong lungsod. Unsa man to na kuan? Pagmatik-matik. Ha? Don't tell me kung inawa mo igham si Cheese ini. Ha? Naliman ka?
Ang rason mga igala ni Lubiano, Lawrence Lubiano, nga ang iyang gidonate nga 30 million ngadto ni Senate President Cis Escudero sa iyang pagdagan pagka 2022, iyang kaugalingong kwarta. Oh. Apan time paragod, unsa may iyang source mga igala sa income? Ang iyang negosyo, construction. Kini mga igalang iyang pagka-kontraktor. Don't tell me, akong ingnas, gikan to sari-sari store. Oh. Kubida kita, no? Pastilan. Ambot. Kay koto mga gala sa mahimo nga i-justify. Bisan mga klaro na katong tataw, i-justify lamang gihapon nato. Oh. Palusot ba? Agaw ba din ba? Mauni ang nakita karon mga igala sa mga bata das telebisyon. Mauni ang nakita mga igala sa social media. Would you think mga kaisonan dili nila sundogon kining maong kalaki? Ha? Nga wa na ta mga igala buhatag ba og igong gibugaton anang litrang delikadisa? Hilumos atong lungsod. Wa na tayo kaikog nga mula pa sa balaod. Una kini pong mga nana sa pwesto nga hila pa sa balaod. Ang ila pong mga kalyado, di pon maikog nga mutapion nila. Di pon sila maikog mayo sa mga tao nga mga nagbutar nila. Nga, hatagan pag hustisya ang katawhan. Nga nang wa may makapatawag ining Cis Escudero. Nga nang wa man mga higalay makapatawag ining Bongo. Nga bisan usaog ingon ni Bongo nga wa ko'y labot ana apan records will show nga ang CLTG mo'y nakadawat mga higala sa dakong pondo sa flood control project dito sa Davao. Nga wa ra mga itong trabaho Oh. Mayas Bongo, wa ko kahibaw anang kuan, wa ko kahibaw anang nahitabo sa negosyo sa pamilya. Postilan po, no? Kita gani mga igala nga ordinaryong tao nakahibaw kita sa tabo sa tusilingan. Aray! Lasayon bita sa nahitabo sa tusilingan, kini pagka nga imong kapamilya. Imo ba katong papa? Purbida. No? Wa ko na makinamang pamilya. Pero klaro anang pila ka bilyon ang nasipong sa CLTG Construction? Dili pa na pakinabang? Kung dili na pakinabang, unsa na lamang na ikahagason ang pakinabang para nisa? Apan, doon na ba'y Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee ang nipatawag nila? Wa! Nga naman, pariha magbalhibo. Oh, ato man ni Sangga man ni. Sangga, ang napaod. Si Sara Diskaya o si kini Zambana. Oy napaod. Nga naman, wa mas posisyon. Wa may gahom. Oh, gatasan man ni mga igala sa mga politiko. Oh, sa mga engineer sa DPWH, gatasan naman ni sila. Wa mas posisyon, wa may gahom. Karon ni salida po mga igala ang kuan. Kini ang unsa ni? Daghan na oh. Siyam ka mga kompanya sa mga Diskaya gipang langkat ang mga lisensya isip kontraktor. Karon pa? Karon pa wa mapagya. Katong ilang mga luxury vehicle. Oh, gironda mga higala sa Bureau of Customs. Karon pa? Diin naman mo sa una. Diin man. Labon sa una nga way kontrobersiya, mamam ka ta. Purbida na. Lisura espilingo ni mga tawhana. Mao lagi na ang ato bagong naandan ng kultura ba. Nga og ang sacred cow na gani mga igala baoy mo igham. Oh, maingon ka sa ato lang tandogan na, ato na pikiha kay ahon ng tao. Oh.
Naapakhay mga risgar, mga higala nga mo implementar og balaod nga doon na naniigham nga secret cow? Uy! Gusto ka mabotbol? Gusto ba kayo mabotbol? Oh. Para daw di naman ginahanglan mga higala nga doon pa independent commission nga himuon ang atong presidente. Kung mo function lamang lagi na yung mga ahensya sa gobyerno, ombudsman. Oh. Kini mga higala amlak. Oh, money laundering. Kining uban mga kuwa. O ni function lamang na sila, nganong mangita mga taglaing independent commission nga practically in place naman ang tanan nga mga safeguard mga kaigsunan labot ni ining mga paggamit sa kwartas gobyerno. Hilumos atong lungsod. In place na istrikto gani kadto. Oh? Pero nganong nahitabo pa man tungod kay wa sila mo function. Porbida, investigar. Naa naman ko ng tanan mga higala sa mga dokumento sa mga gobyerno nga mga ahensya. Naa na diha ang record ba ila mo mapakita. Ngano ato pa malisod-lisod ito mga kalingon? Ha? Unsa pa, wa may moral asinansi nga mo investigar kining kongreso, kining senado. Ngano man, diha nila nagsugod kining maong krimen. Hilumos atong lungsod. Sila'y nakaingon ining maong krimen. Maunang natintal ning mga kawatang dagko mga higala sa nakadayang ahensya sa gobyerno o kini po mga kontraktor. Tungod kay ila mang ipalaway mga higala sa ilang dakong nakuhang kwarta. Oh. Sila may nagtintal ang didasyon naman nila. So diha nila nagsugod. Anong sila may mga investigar? Aron kuno hay ingnon nga limpyo sila. Ha? Napay Joel Villanueva iba mo nagpaguryo-guryo porbida no? Pastilan. Na mauni mga igalag mga tao nga atong nga naglider. Ha? Mauni ang mga tao nga mohimo og balaod. Nga ilang himuon nga balaod depende ra og dili sila maapiki. Ha? Hinoo ko amot ug asa pa dong dat-on mga igalag ng Pilipinas og mauhon mga ni. Go sa pagkakaroon, ang tanaw ini kapoy na. Maglanat ang photo ninyo ug doon na mga igalay mga paslak inis bilangguan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilumos atong lungsod. Alas 10:46 na. Ko lamang kong mga birth certificate di pamaligsa. Oh, naday na preso. Kagong may tungkol sa issue sa Pogo. Oh, naday na nga preso. Sa kaso. Ato na palotson kining mga importante mga higalag mga ginagmay small business. Eh, pangitaon lagi mamapureng og ni manonistor. Hala pag usin ita boss ilang kanding gikawat matog na unsa ba? Anod pagkatos baha o na unsa ba? Ang importante nga mapakadungog sila sa mga ginagmang small business. Manonistor. Mamapureng. Alam mo, balik pa tayo man lamang na ini. Back for more, promise. Patayin pa. We will be right back for more, promise. Jods in every day. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Cheesecake
Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong takna alas 10:52 na sa Kabuntagon. Balik ta mga igala sa panag-uban sa Tulamanon and Tulamanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab hilungos. Welcome back sa hinapos nga bahin sa panag-uban sa Tulamanon. Kagihapon, padahin ka muna paminaw niyo, boss nga lagats kagina ng itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga din na bungoto, Najib Montira Cobio, makigdoyo ko ibinangga hangtod na karokuntop. Alas 11 ang takla niining Kabuntagon. Wala ka, ikaw usa sa nakasaksi. Uy, alang na ito sa mga nangitag trabaho. O di nga. Nang hinaot kung ikaw na mati pinalangga. Di mga igaray gi pasa na ho ang usa na ka kauban kaniadto dito sa Gagbayan Sugbo. Si Ma'am Lormel Marie Cabrera de Gracia. Dili disgrasya, de Gracia. Dili disgrasya. Si Ma'am Lormel de Gracia. Usa ni sa mga dramaturgo o niya donay bag-o mga galang si Biana. Gusto ganahan nga mahimong reporter, angkor, driver. Tara. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga 89.1
Wonder Radio. Mapasigan ko Wonder Radio. Ito mga higala sa Dakbayan Sugbo, ang ilang mga gipang-hire karon, anchor, field reporter, admin head, technical personnel, lumusnon. Ikaw ang akong inspirasyon. technical director, Oh, hilongo. IT or technician staff, driver, o nga man admin staff or utility. Ikaw ang akong Lahat mo apply. Dili tanang mga empleyado sa usa ka sibianan, reporter ha. Lain mo na. Ha? Doon na may technician, doon na mga galay admin head, may driver, doon na po utility. Ganahan mo mga apply in Wonder Radio. Dito sa Dakbayan Sugbo, i-email lamang sa email address mga higala nga kuan hrmo.rsvbni@gmail.com at otrohon hrmo.rsvbni@gmail.com. Onya, butangi mga higala sa inyong posisyon nga inyong applyan, no, ang inyong ipasa nga kini ang resume o application letter. 89.1 Wonder Radio dito sa Dakbayan Sugbo. Na kuno ni sa kuan dapitan himutang bag-o pa man ni. Na himutang magala sa Capitol site, no, da sa Oftana building sa di pa kakabot sa building gyud Capitol, diri na dipit sa kuan sa kung padung ka dito sa Capitol, makatubang ka Capitol, atbang si Budok. Atbang si Budok. Nasa Oftana building. Matod pa ni Ma'am Lormel Cabrera de Gracia. Ganahan mo mga apply dito. O driver, o admin staff, utility, technician, reporter, anchor. Ganahan mo magbut-but sa kahanginan. Apply mo dito. Nahala. Okay. Ay, alas 10:56 na mga galas kabuntagon. Pikir mo tas panahon, oy. Ha? Kay dapat mo tayo lain nga balita diri aw. Lain na po lain nga mga galang investigasyon. Oh, gawas sa pang-imbestigar ining kinawatay mga gala sa mga flood control project. Di ana po lain nagaway-away malagi ni. O depende lagi kisi kontra. Ha? Kay isahay magun sila mga galang kabo sa panudlanan sa gobyerno. Oh. Ang nanggukod, sayo na po ka magukod. Oh, karon matod mga higala ni Kongresista Toby Chanko. Oh. Ida pong gigukod ng mga rimulya mga higala sa DILC. Oh. Ato nita di apoy na kong kawat. Oh, insertion lamang gyapon. Kini lagi mga insertion. Ha? Wa mga higala sa National Expenditure Program. Oh, wa sa NEP. Pero ila may ipasalipit ang ilang mga gustong kawaton. Oh. Liman ka? Wa na ba kailang mga minilyon? Ang nalambingit ini kantidad 8 billion sa alang sa pagpamalit og mga armas de fuego. Ubos mga gala sa DILG. Ilang gi-insert bisag wa mga gala sa kuan National Expenditure Program sa 2025 o sa 2026, pero ilang kato isaliot ot nga ang 8 billion ipamalit og armas de fuego. Ngano ba kato in taon taoy? Lain po ni. Ay kontra man ng Chanko mga galaki ng mga rimulya. Kaya og di pa di kontra, asa na investigaron? Ha? Asa investigaron? Asa kagar? Investigar ko tato. Kita ra kato mga tao ini, pirming mablind. Ngano man?
Tungod kay mga nangangkon nga leader, they are not serving the people. Rather, they are serving mga igala their own personal interest. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Pastila, no? Igo na, masaka tong dugo. Lala, alas 10:59 na raba. Apikit sa oras. Ganahan mo may istorya. Oscar! Hindi ka sana. Ganahan mo may istorya. Gapon, diha to empleyado nga wa ganahay mo. Aw ka na lang wa po na sa award. Kini karon. Lain na po ni empleyado. Empleyado lamang gapon. Oh. Gi pasidunggan na po sa mga igala sa ilang kompanya. Best employee of the company. Ispoko ni mo na. Ha? Best employee. Pero ang nidawat, wa malipay. Ha? Wa malipay gani. Wa di sa duwata mga igala ang isang award. Ha? Nga naman. Matod pa din sa... Ang di ka ako mabis employee nga ako naman nahibilin hing resign naman ang tanan. Lipay ka na. May lame. May lame. Nala ay matay kong panahon. Matod og malapot pohon, bugut-buta-buta. Minaw yapon mo ha. Minaw yapon bugut-buta to ha. Dala sangan mga igala sinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon manggihurahon na og yung pangabaga sa Mansalong Susilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Nagini niyo pos kalagad sa kanina na ito amigo nga way pagluban. Ang ito amigo nga nili na bungoton, Najib Montiracobio, manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madong good morning Hilongos, soar high. Hilongos atong lungsod. Encouragement.